सुनिया ने ना कि मौला कबर है चौड़ा ते किना दी कबर है चौड़ा ना को लितर मार किना दी कबर है मौला होना किस वास्ते मौला क्या कहना दुआ ते काम करदे आन होर ना ते ना ते ये जेड़ा ये नाम मेरा लेंदा है ते काम शैतान ते करदा है ये तफ्तीश तो पहले मैं आप कर फरिश्ते हो साइड ते हो जाओ ये लितर पहले मैं मारने क्योंकि होर तो बंदे पुठे काम करदे आन होर ना दा नाम लेके ये माशरे च मशहूर आई कि मेरा मनण वाला है हालांकि मनण वाला शैतान दा ही नाम मेरा इस्तेमाल करदा तो मुझे फरमा ते जेड़े मौला अली दा लित्तर खा सकदे ओ दब के रखने में ही काम ते जेड़े लित्तर नहीं खा सकदे ओ मुड़ मौला दा नारा भी मारन पर गाल भी मारन सलवात पढ़े मौला के नाम बस दो चीजें दो सुतून है मकतब अहले बैत के कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद इन दोनों का दामन थामना है एक दा नारा मार के दूए रू नजरा फेर दिया नहीं दो वन तुसा दामन मजबूती ना तब कंपनी की गारंटी है कि गुमराह नहीं हो ठीक है और अगली बात क्या है ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं और मेरी ईमानदारी ना दसो कि कुरान मजीद कितने बंदे हैं जेड़े पढ़ते ते कितने जेड़े समझण वास्ते पढ़ते समझ के पढ़ना और बगैर समझे अरबी में पढ़ना इसका मैं आपको फर्क बता दूं एक बड़ी सोहनी जी मिसाल ये याद रखें एक गल पहले ज़हन में बहाल हो कि अरबी जुबान में कुरान की तिलावत ये बड़ी जरूरी है आनी चाहिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया अहले बैत ने हुक्म दिया कुरान को उस तरह पढ़ो जैसे अरब पढ़ते तवज्जो फरमा अरबी में पढ़ना जरूरी है लेकिन मेरी और आपकी जबान अरबी नहीं है साडी जबान है या उर्दू ते या पंजाबी ते ढेर कोई बच्चू मरियाम बैठा थे अंग्रेजी भी बोल दो ठीक है लेकिन अरबी नहीं तो जब मेरी जुबान अरबी नहीं है तो मैं कुरान सारा मुंह जुबानी याद भी कर लवा लेकिन मेरे पल्ले काई शे नहीं थोड़ी कि ये जेड़ा मैं रट लिया इहदे विच गल की कीती है लिहाजा अरबी पढ़ना अपनी जगह जरूरी है लेकिन क्योंकि कुरान उतरा है हिदायत के लिए इसलिए उतरा है कुरान उतरा है इंसानों की हिदायत के लिए तो जिसमें थोड़ी सी भी अकल हो वो ये सोचेगा कि अगर मुझे अरबी नहीं आती तो फिर जो अल्लाह ने बात की है वो मैं कैसे समझूं इतनी एक अकल होती सारे मुसलमान जोड़ी इतनी भी कोई नहीं रहे तो उसका तरीका क्या दो तरीके हैं या अरबी जुबान सीखो या फिर जिन लोगों ने ज़हमत की है तर्जुमा किया है कुरान का कोई अच्छा सा तर्जुमा लेके पढ़ लो लेकिन जिस जेड़ा तर्जुमा भी नहीं पढ़ता वो क़यामत ताईं कुरान तो तोते तरह रट्टे मारता रहे और समझ नहीं आना भी अल्लाह गाल नहीं की और जिसको ये नहीं पता कि कुरान में लिखा क्या है वो सब कुछ हो सकता है हदीस सकलैन पर अमल करने वालों में शामिल नहीं हो सकता मैं बड़ी साफ साफ ते सोखी सोखी गल फरमा तवज्जो फरमा समझ कर पढ़ना और बगैर समझे पढ़ना क्या फर्क है इसमें चूसनी वेखियो है चूसनी चूसनी का पता है चूसनी की होती बंदी हाँ जी बच्चे दे मुंह च ते फीडर भी वेखियो है फीडर ते चूसनी की फर्क है चूसनी खाली होती तो फीडर की होता समझ के कुरान पढ़ना यानी फीडर पीना और बगैर समझे कुरान पढ़ना चूसनी चूसनी ठीक है जो बगैर समझे पढ़ रहा है वो चूसनी चूस रहा है
قیامت تائیں بھی چوستا رہے تے ہدایت دے دودھ دا ایک قطرہ بھی اندے منہ وچ کوئی نہیں ہوتا. قیامت تائیں چوسنی نو چوستا رہے تالو تے کمزور ہو جاستا. ٹھیک ہے نا؟ تے یہ سمجھتا پوسی اوندہ پیا ہے آمڑ آلہ ہے میں چوستا پیا آمڑ آلہ ہے لیکن بڑھڑا بھی ہو جاوے چوستا چوستا تے ایک قطرہ بھی اندے منہ وچ دودھ دا اس سے دے منہ وچ دودھ دا قطرہ ہونا ہے جے دی چوستی تے نگر فیڈر بھی لگا ہو. توجہ فرما رہے وہ چوسے گا تو دودھ بھی منہ میں آئے گا. توجہ فرما رہے چوسنی بچوں کو دی جاتی ہے جان چھڑاوڑ واسطے. بھائی اس حال گتی ہوئی تے کام نہیں کرن دیتا پیا اندر منہ چوسنی دیو اپے ان چک درا سی تے ساڈی جان چھڑ سی او بھی لے کے لگا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے دودھ دوندا پیا لیکن دودھ شد بیچ ہو سکتا ہے دودھ دے خیال میں سہن جاوے چوستا چوستا جی میں ساڑھی قوم سنتی پئی. توجہ فرما جنت دے ٹکٹ لے کے بغیر قرآن تو ہی ٹھیک ہے نا بغیر قرآن پڑھے جنت دے ٹکٹ لے کے سنتے پہ ٹھیک ہے نا نعرے مار دیں یا علی ہم تو تیرے ہیں دوزت کے لیے اور وہ تیرے ہیں تے یا علی کیا پڑھو قرآن ہوتے بوئی کوئی نہیں کرتے ہوتے اس جدر میں مولا علی کا نام لینا نہ میں نے ایک گال یاد آ جاتی میں تھوڑا سنا چھٹا سلمات پڑھو محمد والوں میں ایران پڑھتا ہوں تے چھٹیاں تے میں ایران کو واپس آیا کہ میں ویسے پورے پاکستان ہے مختلف شہر ہے گل دسی ہے بڑی سواتی تے ہے بہت ہی زبردست. وہ میرے عزیز آج میں مڑ جس لے چھٹیاں تے واپس بندہ ہوندا تے مڑ سارے اپنے رشتہ داراں نوں باری باری ملن جاندا تے میں انہاں دے ڈیرے تے گیا انہاں نوں ملن تے وہ بیٹھے آ انہاں مینوں ویکھیا میں سلام کیتا حیدر ہے میں کہ جی حیدر آ میرا پتر بہت کی حال ہے ٹھیک میں کہ جی انہوں دی عمر اس لیے انہوں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بخشش فرماوے 60 توتے آنے اس میں 60 سالہ توتے زندگی آئی تے انہوں دے ہاتھ کی دئی نیج البلاغہ لگ گئی ہے. کیڑی کتاب نیج البلاغہ او جلے جھٹ گزر گیا تے حال شال پوچھی گئے تے مینوں آندن کہ میرا پتر ہے مینوں دسو بھی اے جڑی نیج البلاغہ ہے یہ مولا علی دی کتاب تھوڑے بھی جو جے نہ پڑھی ہے نا کدی نیج البلاغہ انہوں نے میری گل بڑی سمجھ دوئے بھی آ جانے لیکن جے نہ پڑھی ہوئی انہوں نے پوری سمجھ ہوئی کہ میں کی گل پہ کروں لیکن جے نہ نہیں پڑھی انہوں نے بھی گل سمجھ آ جانی ہے لیکن بارہ پڑھنا موڑ بھی ضروری جی میں اے میرے بزرگ پڑھ دے پہ تے او میں نے آتا کہ اے میرا پتر 10 پہ جڑی ہے نیج البلاغہ ہے اے مولا علی دی کتاب میں آکھیا اے جی مولا علی لکھی نہیں اے ایک عالم ہاں سید رضی انہا مولا کا کلام مختلف جگہ تو کتابہ تو لے کے ایک کتاب جمع کیتا ہے تو انہا نا نیج البلاغہ انہا رکھیا آندھے لو میرا پتر میرے پچھڑ کا مطلب یہ ہے میں جڑیاں ان دے بیچ گلہ او گلہ مولا علی دیا تو میں آکھیا جی گلہ مولا علی دیا ہون جڑا جملہ ہوتا ہے بولے آتا ہے او ذرا سن لو میں ترجوے دی گل کردہ پہ ہٹا لی تو تھانو پتا ہو سکتا اور نہ میری گل سن کے آکھیا میرا پتر جے اے گلہ مولا علی دیا نا تے بڑا ساڑھے رجوے چندہ ایک بھی نو بچتا جنہیں نہیں بھی پڑھی نیج البلاغہ انہوں نے بھی سمجھ آ رہی توجہ فرما رہے انہوں کاش میرا بس چلے نا تہار مسیح تے امام کوٹ دینا یہ جملہ لکھا چھڑا کہ جے اے گلہ مولا علی دی ہے جڑی نیج البلاغہ دے وچ لکھی ہے تے موڑے تو تا کوئی بھی نہیں بچتا موڑوں نہ بڑے پیار نال ایک ایڈی بڑی گال کٹی انہوں نے جڑے تقریرہ کرتے اندر جے اے مولا علی ہے تے موڑ اے انج کرا میں سانو کی دستے رہتا اے کیوں نہیں دستے بھی ہے ہچ کی لکھیا ہے یعنی جیڑا مولا علی انہا 60 سال تک سڑیا آئی او ہو رہی تے نیج البلاغہ اللہ مولا علی موڑے فیصلہ سیاڑا بندہ آپ کرے پہ کیڑا مولا علی رکھنا سے جیڑا سڑیا سے دیکھیں یا جیڑا پڑھیا سے تو یاد رکھیں
جو مولا علی کو پہچاننا چاہتا ہے وہ ایک بار سارے عالم ذاکر چھڑ کے پہلے وہ کتاب پڑھے جن دے وچ مولا علی دا کلام ہے. انسان دا کلام سب تو بہترین اور دا تعارف کرے گا. ٹھیک ہے محمد و آل محمد صلوات. اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو پہلے ذاکر مولویوں کو چھڑ دے وے پہلے اللہ دا اپنا کلام پڑھے. ائمہ اہل بیت نے فرمایا جے تھانوں شوق ہے نا اللہ کو ویکھن دا تے مڑ اللہ ایس اکھ نال تا دسدا کوئی نہیں. ٹھیک ہے اللہ دسدا ہے دل دی اکھ نال اوتھوں جیڑا ویکھنا چاہندا ہوے اللہ نو تے فقط ایک جگہ تے خدا اپنا جلوہ دکھایا ہے تے او اودیاں آیات ہیں اوندا قرآن ہے. اللہ اپنے کلام وچ اپنا جلوہ وکھریندا ہے اور اللہ کدے بھی دکھائی نہیں دیتا. کاش سانو اللہ نو ویکھن دا شوق ہوے. کاش سانو مولا علی دے کلام دے ذریعے مولا علی نو پہچانن دا شوق ہو تے مڑ تھانوں پتہ لگ سی کہ او ساڈے بزرگاں یہ جملہ کیوں فرمایا کہ جے اے اہل بیت جے اے مولا علی دا کلام ہے تے مڑ ساڈے وچ تا ایک بھی نو بچدا میرا پتر سانو تے مولا علی کوئی ہور ہی دسیا ہوئے جیڑا چوراں دا بھی سفارش ہے. کیونکہ تو چور بھی ہیں وہ بھی نعرے مار دیں. جیڑا شرابیاں دا بھی سفارشی ہے کیونکہ شرابی بھی ہیں تو نعرے مار دیں. ہو سکتا ہے اشرے دے باندی بھی بڑھ جاوے. حرام خور بھی اتھے دے ہیں جیڑے نعرے مار دیں. مولا علی ہے تو سفارشی ایک باری نے جو دلہ کا پڑھ لو بڑھ پتہ لگ سی آٹے دا بھاگ کی ہے تو دال دا بھاگ. سلوات پڑھو محمد والے.